আপনারা কি খুশি? তাহলে কম না বেশি? কম না বেশি? তাহলে সেইভাবে একটু তাকবীর হবে, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। ভাই গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে। কিসের মালা? টাকার মালা। টাকার মালা। চলো ওঠো। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। এখন আমরা আমাদের এই স্টেজের প্রধান আকর্ষণ, এই স্টেজের প্রধান আকর্ষণ, প্রধান শিল্পী आप कौन की है जान रसूल अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। आप कौन की है जान रसूल अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। आप कौन की है जान रसूल अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। आप भूले ना कभी हमसे गुनहगारों को, आप भूले ना कभी हमसे गुनहगारों को। याद है आपकी एहसान रसूल अरबी, याद है आपकी एहसान रसूल अरबी। दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। आप कौन की है जान रसूल अरबी, दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। याद तैबा की कलेजे से लगी रहती है, याद तैबा की कलेजे से लगी रहती है। जिंदगी का है ये सामान रसूल अरबी, जिंदगी का है ये सामान रसूल अरबी। दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। आपसे रब दे मोहब्बत में अजब लज़्ज़त है, आपसे रब दे मोहब्बत में अजब लज़्ज़त है। ताज़ा हो जाता है ईमान रसूल अरबी, ताज़ा हो जाता है ईमान रसूल अरबी। दो जहां आप पे कुर्बान रसूल अरबी। फख्र है आपकी उम्मत में हुए हम पैदा, फख्र है
آپ نبیوں کے ہیں سلطان رسول عربی تو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی آپ کونین کی ہے جان رسول عربی تو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی آپ کونین کی ہے جان رسول عربی تو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی تو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی নারে তাকবীর। ভাইয়ের গজল শুনে আমাদের যুবক ভাইরা টাকার মালা নিয়ে এসেছে। আপনারা কি খুশি? কেউ খুশি নয়, তাহলে এখানে বন্ধ হোক। কেউ খুশির কথা বলছে না তো। আপনারা কি খুশি? তাহলে কম না বেশি? কম না বেশি? তাহলে সেইভাবে একটু তাকবীর হবে। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। ভাইয়ের গলায় মালা পরিয়ে দিচ্ছে। কিসের মালা? টাকার মালা। টাকার মালা। চলো ওঠো। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ।